La crise socio-politique, sécuritaire et humanitaire que la commune a traversée à l'instar des autres communes du cercle de Bourem a eu de graves conséquences sur les relations inter- et extra-communautaires. La rébellion armée qui a éclaté dans le pays en janvier 2012, suivie de l'occupation des régions nord et centre par des groupes extrémistes, ont mis en mal la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous avons le mandat de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de cohésion sociale, de paix et de réconciliation. C'est ce qui nous motive. Et d'autant que la situation que nous vivons est tellement agitée qu'il est absolument indispensable que nous nous occupions du mandat qui nous est assigné. Et félicitations aux organisateurs qui ont eu le génie d'organiser cet indispensable forum. Oui, indispensable parce qu'on doit se parler. Oui, indispensable parce qu'on doit s'organiser. Oui, indispensable parce qu'on est à la croisée du chemin pour une paix durable dans notre cercle et à Téméra. Oui, parce que la cohésion sociale tant recherchée est incontournable. Oui, enfin, parce que nous devons savoir que personne ne viendra construire le Mali, la région de Gao, le cercle de Bourem et la commune de Téméra à notre place. Nous avons juste jeté un regard sur l'état des lieux et le constat est amer. Le niveau de pauvreté s'accroît. Peu d'activités génératrices de revenus. Mauvaise fréquentation des écoles là où elles existent. Les services sociaux de base ne fonctionnent pas, pratiquement pas. Le faible niveau de paiement des impôts, la mauvaise gouvernance des peu de ressources dont la commune dispose. Les conflits de chefferie, les conflits fonciers, les vols de biens. Irishi bakoroma engagement zirishi parce que boro har kanga ni gora bani faba am ka gar kan ni hunde kay ni ci hunde be jam ille kat kam man wor kedo sanda développement hayo kur kan ni ha wala joni mo ci dor hunde kay do mo ci dor goy kan no ci war faba pour que ko dino ko jina jina ci parce que daw ka ko wori chelo teku wala de kat kam vraiment wono hen kanati wono hen kanati maintenant goyo fondara wote chanda kidia donc chanda di fondara sanyo ko faba hay fulano wala ben ci su ki tembo hay fulano bokku ko mangala kalo
are kurkun ngono gor bor kurman contribution no wo kaga tam hangal makata ala fiya jang o mitin da mitin no makata ala fiya maka ilbo solution ya harwata wata are makata ngi dabari hay fulana no ndate ala falka hay fulana no ndate ala fiya woy are mi ha do wata problem mo gono gora ngi solution gono gora ngi dabari ngi haso gono gora takaw ngi go ngi dalili ka chufa no bore mangi banti ngi madirnge mais bor ko shin ka dirnge parce que nga dirarir gor fokir mi ka tari pour que bore ma ye charal haya kirka baga manti chawondian ir kur bore berianti bore beri chawondian irma chara chawandi al habar nirga ci warga kon hum woddu irma hantum kadda suba irma ka goy hala suba bani matabati jomgoira lakkal kanima tabati jomgoira jongoy ise ati surgu bora lar wala koyro boro ima charadi ima shenni fuar jongoy da takakan warga diya kan gor bine hem kanti bida wono a shino koy ko cinti kanje kanda diaspora ga hinka bore hushel amino lakkal bore me yengi kanje ga sanda bida kanje kanti kanje kan I gonda dalili gonda sabu har bora ga zuru ngani droit wuri ngani ni daru masa wanda kyau shatto kan ne mun zaro ne dia garbe go banda kuma ne kyau kan ka kane ro me wala shi kyau wala ga bangin dare masa wa sai ba wala mai kyau wala mu wai dan kyau mu wai fabi mai kyau wanda kyau guna wanda kyau banga or nga iso ordinance agani bai safare data igwagi bai wallahi borku shunu fo ka kakiri wa fukadina borku shunu fo ka kakiri halashi kaliru hunne ma bai jira tamino komino dira hunne kaliru wai gogatu kaliru hunne ma bai bon kirma hima kirbon halashi nan baga huru chatara kulni magar kotodin no il faut que hay kanno ka kata kotodin kaliru ni ceci man tira tabiya wai ka dira iri bina yi ka yi la kai jina kuira hunde gunda bori mo wafiku yes bora bori isinde program bo hala kuira bori wafiku di wafiku ndir koy ngi fabaru da mo kani hin kanate igaga zawati da halu zama jis bora boru kangara ngama nyamu guna kan gonira ngamar maguna way kan duha way kan man duha da mo go burja diaspora e mana ne no nan kan lakkal no ga boran wanda ga bor hangandi amma mo bobo fo hun kan lakkal shabanda amana iri nafa gor kurma dungal hako nga hinna makanda lakkal kani da association sangata mere mani bare kan sangata mere misa sawandi nda koyda sangata mere misa sawandi nda commune sangata mere misa sawandi nda député ni misa sawandi wo hinna makanda da president ni misa sawandi wo hinna makanda hansi men da man tenda wo hay ku kan bare na te kuriya da den way binde ndare kur bor falla ka kan hamba yine way shidu faali wo murgo bin ma be haka shara ara kada halka way shidu faali dara golla kaltinera way tare barano ishinda ce kan diga karu bari ga ko baburam ngatinda bor fo gono sumar kan ga babbani makala bai bunga way tare ti bor dina kan ga ara bara way gama haya burshiri gamara kala faru indi bodi kan go cara be nda wara ko mo wiriri gana be ayo kan ga sharam bifo zari yo haman ne yo hinza ka haman dien jambar wal dungay ne ngi hali kay katen alman shike ka bari rishe koy hala nan kala borne ma hennate ku kala fo mo ko ne rishin kay kalmanta nel man ko ara bora ba ha be kalman ngara koy est ce que wo koy ir ko do fallaka girba shinkati bore ko ko ara shaka ba bore kan go ganjo me kat motijina sande kan to ti bore kan go ganjo iko go ara te ko ara shaka iko na wala kan do ko ma fu ko ara na ma go ganjo za jene kan shi mo goy shi ma hayo kutte atla si man faza ha ko bor fo ko kangal ma no ta kon donc goy jange mu go haya fare irmadu katrapile ima wiri se ngi ko moy ga katrapila din dago no jamgo ndi hin zaga aga wasar ndam ma lalaba wala ma be
irgadi kan wo aga jana itanjina jana kaybe na sanda komino ra hay kaniga kaybe chawai gi ko fa ba jangay bariga kala fahamay jangay maduway wala bina politique laala wo yamane na sharaka bisa donc problème kushuna kama natiwona temara village jana kayga ba goyang me ga ba faba fiya wane takadinda kwarga takadinda bosale takadinda garasino mo bari wafu kandi garasino mo bari hangandi cara banda garasino ma hakuti ne bari fenda wudi hay kulkanga te son wada nango shango gundera na garasin ka ba son wada gabe ngi jene goni sura jene ngi yar bere mu goni sura bere ngi way mu goni sura sasage way ngi way bobe gono kanga go ngi way go ko hunde me worshi dangi war hay hunde worshi dangi me ngi binde ngi no mo wana wor goyo ngi no ma hakuti worshi zinya mati she komino wara kan da ka gona zino ga gine du fote kan ba ku ga wara ka ga hin ka bayara da te komino wara zin kan ga gine du fote she ne da ka ga hin ka bayara ne ga nafa kan nan kan mi fa ba yi je ne si ari du jardin do du paramètre do je ne compte bon il y a do tout du madu iri do haka ne ga iri na engagement sa je shi iri gwar ko ha fola kumir kuma kara marshi nda paramètre ko mana dumba na marshi kan ngi maka hangan da gidiya shi kan ga ganjar manga mashang irga ba waye maka ngi jaragam ibayni ndir mangino shartam imma turon da paramètre sa iru nanga she de jay man te wara ko mi ko sawa ala bol hakay sawa bol sawa bol no wobi kuri ga yadda di jolo ko bol wani kina bol panam ngini ma kongi comportement o change sanenga la dawi imi bera ima sharra ilinda kira gamar ime kimi har ilinda kira gamar way haya kan ne gaba nengi gaba lafa hay hen kanto nengi gaba bani hen zanto borfo kul kanga te sanda way bora da haya fo dan wa fa kai siganda bon way bora sikani izo sikani arma sikani ya diga ni gaba lafa kan je hen ka kulga wara kirei here alafa wara bibi here alafa fulantare here ima alafa songai here ima alafa iri alafa de ni gaba sande iri songai tara fanda ha kale imma hininda wa imma hansa ka gaba ga mafenda wangu irma fenda tonye irma fenda zaitare irma fenda sanda hayfo kulkan ga ka ganda nakas irma fenda irmira mire berandi irmir konsi ay berani mir mero berani mir juje berani iri hunde faro more irga ba goyyan saba goyyan no makata dafo amma izai irgi chawandi iri shinda hindone kanno me hinka goyoyti irga ba chawo me iri shinda alman kanno me chawo agai wo kanye makai ni giniri wane gware charo wono gwara amma dan ni sheka ko le kala ya ka tadala wai kai ga kona da ide crash da hayashi zan ka mene ga shuma irga ba fa ba hala imma dukutu ka gama hau kan irin hunde kan tiri zawai iri zawai fo kushe ka hiji kala macce za ta yanga ti kwera hijine iri wai mala tiri huzuro mara ti kala chiti bobawo isa gama kwari chito ama pen iri wono mara ti kala hala badi mahinka ka ari ma gorganda chala jina fisi bidillahi irko foshi ma yafa chala she irko she irga wati be kam manshi yanda dundu yandirga irga huna amir kulga huni da cara banda kirga shawar irga wafu kirga yawan ay way dirga huna wati so dal man hunde go kala dirmane irsu wafu ku ka shawar wafa kai hay kus kanda kar ma shawar ma cindirga shawar hay kullu afanda narana fa meno kalkul kida ta yarkawedu mini ajra qas saka يكيد أول من سوي سنة نهارتي السي وطلع السكر. ترى أنت ماشي قاس أنت الشيخ شيء سهاد ورينا سوقانك. قلنا رأينا قلوا. ودا سهاد هذا أنت ماشي قوي ريمان ناس أنت هذا غير راي مدينة. أقل ورجال ورينا. ورتي لغة شادية الجام قالك جرى دق كومين ترى سنة تغنى. أسمع أنا ويستو سهاد غير راي مدينة سهاد سديو. لما يمسينا غاكون السيسني. الدنيا أنا كتنا سنة مرهن أنا مرهن أنا رها غرمسنا رقلني النواد هكوادم كل ورد الرميدين هكوادم يسند الشقاق الناس
يقال لنا كل أنا رح نقلنا وينجف حكر وينجري ورقلنا هي توسمي دغا توسمي دهر ونن هي على باسم فوق كنت بدغا بايت مسكين غس أنا قجام دهر داراوم ولا توسمي دقارة كنا نغنم ويا مسين على جوضي أصل خرجين ندود الدنيا لنا ندود كزاننا ندود الشضننا دهتنا الدنيا لنا كل تاني جامسين انت دغا نغمان دافيد وازارنا عربي دغ ويشلين دغ سمك وارغ سوسا يدير غيجا اللي مرعنا الدنيا على بجيكم لينا وشاكرينكم على اعلاشكم على صلاحنا وشاكرينكم على واجهتونا مع اخوتنا وشفنا اوجاههم ووصلوا احبابنا ولو كنا لاقينهم جديد ولقيتونا معاهم وشوفنا وعرفنا مقامنا وعرفنا مقامهم والليلة محبتنا لولا اللي كنا نحن فيها وعلاج اللي عالجتونا ناس صلحنا وتواجهنا مع وجاه اللي نعرفه كنا نعرفه باقيكم اللي تعاونونا في مصلحتنا تعطونا عليها تعاونونا في الطب وتعاونونا في قراية التركة وتعاونونا في معاونة الشباب اللي ما عنده فاش يشتغل وتديروا لنا علم علاش نركزوا لانه هو اللي علاش يركز ركاج ويجازينا ويجازيكم بالاحسان هذا شاكركم عليه. سباو هكاسو زابي كوركا مسورا ورانا ورا فرندي كني كنجرونا ورا فرندي بوراي كانغا كوي كافارا هوكو كوي كاندو ورغا غورو ور زومبوغا فارا بورا كولغا فارا تشارارا ور هوي غويوغا هو ديغا ناري ان كومال بركا دام غويورا اما بوري نو تشار جيندي اما بوري نو تشار كامبي اما بوري نو تشار يدا وليس من الانسانيه يا عباد الله ان تترصد بوريا ما برنو كم بقوم هيا كل كم بورفو ين هانسا كل ما حسرا هيا كل كم بورفو ين دبلي كل ما بيرجي لا ومن تدم إذا ترك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
gamuna jimu gajiya shi kamar din dan mama igani na mu cikin harkar kungo kan rai bai ne da kungo bai kan ne shi mutane yayin da gargano mama mu bai lale ni ka tingai ne wa ba kai shi ganda izai da jero ko lakkar kane shi har mai kai shi kani ce na sai warkun shi gona da gona goma mun sanan warlale ko maka ifin min bangi ba warli kai ko maka ifin min bangi ba kai ka sai ko maka ifin min ban da ba warlale ko maka ifin min ban da ba kamar mai wanda ba no sai kulbar da kai da nasi hala sun ga waje ne ke kirga ko on bene shanje ma zihir bayra ka kama bandani zagawa hasara ya make zagawa hasara zagawa hasara sai ba ke zagawa hasara zagawa hasara sai bai bere zagawa hasara wa hala ko magawa yin nan ba wai ke ko magawa yin nan ba kai ka sai ko mutum yin barkin da ba wai hala ko mutum Bon, Placero est cassé à peu près 3 heures de temps. 3 heures de temps. Venez que Placero France. Pour 35 minutes. Bagui 15 minutes.
ay gina kan bore na har ngati ne amir tara hansa ka politiku hansa ka hura ala to nangu kanga amir foyan hinono midan pura bore shin nangal haba american pura bore shin nangal haba wala hinina dan wala gamina dan giga ngi shinka gora amiru a wakilo kira ta kan daga hima ine don kiti ga hansa ka bargi pura fari kiti bungu kiti don kiti aga hansa ka boba bore ine kan alo kile hunde kan gore ganiza man ti pora kan hima ko ngani gaza nongo kuna kan ko kan naza nima la sabu kadi kan man ti pora kan hima ko ngani gadan goywa ine koira arzaka wala koira haya fokan ka koira shi jannoro shi ta fonda kala dewo ma kan aka aben amiri alwakili wari kan gonda soha i gonda saha i mari cara woki bay mate take hunde goran isba kan no ine no ko kala problème ga barakan amiri ga taka be kan nangi dan da shanda kan nangi huru da taka kan nangi huru i ga be kan citi ngono i mashi hawndi mako ngi tarke do wala ngi arma ko fotile do ka ya fa ceci ga i ma ya fa ceci i mo gonda cara ngi ko ra mura hasa wo bayan ka da ceci inan kenan warin ga miriga imo wuti ine insécurité au sanda la kantuna wala kan ko sama inan ga shalwati daga hasa ka bari gandi kan yau ine halakan kata la kantuna wa mantikala bayan ko nan malfago kan shi man da malfa kan tingi shi malfa ga hima ka barane kan malfa ko na igana ka gira igana ka ju abu tara kan jami shi zahana kamar fashi shi igana ka tira bore wo ga ta haika ga bore ganji la kankane aga bore don humbare bore male kana ne ta ile mo hayo ko kan ga bore dan caraga kan ga bore margu bore mo wafu lakalla almalla char margu yalla bore ma hansa kala ka tashi ma sahanti wo kan giru margu imma hanga banda wo gir ka caraga imma mo ndi jawlon da boy ba huna mura ine kan hari jange ga haska bara hari jange ga bara almanega hari jange go adame nezega ikata sanda jeune da woyi da diaspora ngi place au jongi développement bisa ibuna kadi kan borzangu kulla jongi woyi wani ci dufo barar waye bisa zan kai bisa bara bere amma bara bere ne bara gora rasu ina jiruwai ta ci jiruwai biti hai kuma da barme amma ishi guna kadi kan ai jere fotun gidano diaspora o bore tamma ade kan ngiwe ngiye ti de bore kan ngiga foma da jonge de amma zangi fatangi koira di matanaki ishe ngi kwata sai kan jonge bore nti aya kun kanga te jongo développement bisa ima diaspora ima da zama diaspora o ashima kitirishe sanda time amma tirishe sanda saya dun kan irgo da jama ko tari igate ko restaurante le ko shanura jangenga ile ko le kan gono jito amma e ko le hunde kan gono ta kan dinite imana hanka fanda bana zama jongo hausan da gurma le ko le ko bara jongo
l'école falla ku bara gurma l'école fogo gunguga l'école ya hakushi kala hausa donc wo man hima soñ donc mairie o bari hino l'école e nga créé ma dabari kutte kala gurma wo imo dum kuy l'école jinka ka di go hausa ciso banda bora temara da hinna kango hausa ngade hinna cina bara gurma donc imo hango gungondo gurma bari l'école misal ine mushe shibarano donc l'école pour la classe de mushe hinka la suite du mushe hinka ta fanda mushe ki tondi donc ima dabari temo kala mushe beti mushe kan igati mushe la tanda kan mushe tara igana faham amma ima dabari te kala jonga yize kan ciu kan ga ba mushe tare wala kan te mushe ima dabari te kala ibati ponen kan mai yeka ta jonga yaka ku zaman gino ma jonga ta ka bai inga shan sangi ko rashi ina kan seskom hinza bara jonga seskom hinza kan seskom hinka hina magui afa ashiku donc ina kan recommandation ima takate kala seskom te diamati amma seskom e kaga tendi imati gurma kambura gurma bore ima dumbi seskom wuci ko ni shinka batu gorma wuci ko ni zaza ciro bara halatu temara aka shabot ine gishine da to santa sanda nan ko gunu da to fu wala ngi bore hinka de warno gora igima ko kuti donc ini mata berte kala ngima da to bu bayan kan gwanda experience safari misal watu kun bora ko to ko safari shi watu ko safari shi ndan safaro garmo safaro ko shenti zama bori igala sabu safari falla kini gidi kuna saskom fu wala machishe il saskom o safaro aga charna saskom went donc ine safari ma barano amanel neta kan daga hima ama chana ngish ama tide saskom e kutaka loto ko bugu nda saskom pharmacie gestion nti hayde no ko borgo kon ko wala guino ko bar mana dana ko wa mana chu donc ine bari kanga saskom dépôt géré imeti boren kan inan kana chu ga fama se zama safari ma ben agu fama jangera agu contrôle jangera agu la sa ku jangera agu beri jangera loto ko hunde iko bago bar kenan bari ne kan chu foya langi ko loto ko gor igo bore hesu hala wulju honde kan boni ne madirnga Les objectifs ont été largement dépassés parce que au départ c'était pas donné de réunir 19 villages, 14 fractions. Aujourd'hui nous sommes totalement satisfaits, tout le monde est là, tout le monde est venu, tout le monde a participé, tout le monde est content. Les objectifs fixés au départ sont largement atteints et vivement la prochaine édition. On n'a pas encore décidé, mais nous souhaitons que ça soit en biennale chaque 2 ans et nous fassions ce type de forum. Et j'espère que la prochaine édition verra la participation importante de la diaspora et des autres communautés. Je crois que toutes les communautés sont là, mais elles seraient davantage mieux organisées, je crois bien, que cette fois-ci. Ce forum est un excellent pour discuter des problèmes, mais aussi apporter des solutions. Ce forum nous a permis d'écouter les fils des aînés, d'écouter les tiroirs des aînés, et de nous aussi, dans notre place d'association, de faire transmettre ces recommandations aux plus hautes autorités du pays, pour qu'ensemble nous puissions impulser le développement de la commune. Et aussi, à partir de cette commune aussi, impulser la stabilité et le retour. Sécurité kushar amma ati ga shirga hans ka bore fonda ko ga hans ka beri dan jas ora bore ga dan ko bore ga dan gana bore ku ga di shinan kur kala je fogo ikutta falla ku te nya fo ba ko ashin ni bore chida shin bore bi iru ndima duwa mashito ba 3 semaines avec parce que ska charity gashi organisation hunde bori so. Et nous avons remarqué beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès dans l'organisation de ces forums. De ce fait, je peux citer
La rencontre des ressortissants ici au niveau de la commune. Il y a des gens qui ont quitté ici il y a plus de 20 ans. Mais grâce à ces forums, ils sont retournés. Ils sont venus se ressourcer. Ils sont venus voir les difficultés auxquelles la commune est confrontée. Et ils sont venus vraiment proposer des solutions pour que nous développions ensemble notre commune. Wallahi foromo hunde ben mirgal barka beedi dan foromo barishi bari kan kiddo yawai kan hun Ghana wai kan France wai kan non kwera kulla irga hansakal barka beedi ti shirgani fanda irga hansakal barka beedi ti shirgani fanda ko tara ho kan ami yerinda baani nda lafiya. Malgré les quelques difficultés auxquelles la commission d'organisation est confrontée, vraiment on a su vraiment atteindre notre but qui est la réussite de ce forum. Et certes, nous sommes vraiment confrontés à des difficultés d'organisation auxquelles on a essayé d'apporter des solutions, telles que peut-être les retards dans l'organisation des thématiques, et les retards peut-être dans les différentes courses, telles que la course des chameaux, des chevaux. Mais dans l'ensemble, nous disons vraiment que dire un grand merci à toute la population de l'organisation de ce forum. Le forum de Téméra a vraiment atteint son objectif, parce que ça a permis quand même d'amener une cohésion entre les gens, un brassage entre toutes les ethnies qui sont là, toutes les différentes catégories qui sont là se sont retrouvées et on s'est retrouvés comme si c'était par le passé où nos pères, nos grands-pères étaient ensemble. Alors c'est ce qui a donc prévalu ici au cours de ce forum-là. Haruna, ananno numero 12, numero 12 kan keke kadu Sali. Alwato yai. Bano tara, tabugai, ataskan, legi doni, coba kong lebih ko, ini kita harus kata bang. Bano sini, musuarkan. Bano, asana. Karena balu jarbas sih, albas karena negarun sih, garun, jadi abi itu musuh asal huzai. Balu kah sekabari, amma Harun amma huzai. Hari ko mana cahaya huzai. Aku tak kalau negar. Balu apa? Lokal, amma warna kamu. Balu kayu terang. Agak baru pun mana? Ba.
Moga Sabaru Nazamba. Tilala. Zena de Kanna Balu. Anak-anak takapo. Saya karena Moga Azza. Tinaga banga mata. Aniyati. Abari. Bakur. Asu. Mereka Alfashe. Alfano terkenal pada sekilo. Parce que il peut en dire non quoi. Donc on va faire une autre organisée. Il joue pour il m'a gagné mana donc ça quand même merci. C'est les ressortissants contre les résidents. Et merci, on a gagné 2 heures. On est content, on est très content, on a montré la différence. On sait faire le football. aiga da ai mabangani bore shi kan manti koyro fotana kaka jumu temaran da tar wo kun irga bar mace ba ai diaspora bo irga ba irga fondo ina cebi she kan temara irga ba balu misura am konda jina irga bi madi kan ir konda jenian kan ga hinka hidu fa ba yenka ku jina balu donc wada she na matsu hasaka kan ir she kan da ngir mati temara ka ganye manti tare ka ganye match wati abin la ko mani Qatar alhamdulillah ijwe bi balo ende man se ba fu man te donc match lo jare shima ore sa gora mana mare ha ko mani ka tendara ko kirga baga te ganye tandi gore ina yali gore ta fa gore hawri fa kare iko chara banda tenda wakan daga baga le match est bien organisé l'objectif du match c'était l'entente et l'union entre les enfants de la commune donc on a assisté à un match de fair play. Le jeu s'est déroulé normalement, on n'a pas assisté à un match dans lequel il y a des incidents. Donc c'était vraiment l'objectif recherché, l'union, l'entente, la cohésion entre les enfants de cette commune.